ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଦେଖ ଗୋଟେ 8 ନମ୍ବର ଅଛି ପୁରା ସେମ୍ ଯେତେ 1 ନମ୍ବର ହେଇଥିଲା ସେଇ ଭଳି ପୁରା ରଫ୍ ଚିତ୍ର ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ତ୍ରିଭୁଜ ABC ର ଅଙ୍କନ କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ରଫ୍ ଚିତ୍ରଟା କଲି A B C A ହେଲା 9 ସେଣ୍ଟିମିଟର A ହେଲା 9 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏଟା BC 9 ସେଣ୍ଟିମିଟର B कोण 75 डिग्री और AX मध्यमा होछ केते 8 सेंटीमीटर एटा भी सेही भलिया तमे आराम से कहबे बेसी दरकार नै मैं प्रथमे BC नै 9 सेंटीमीटर तापर एबे B भितरे 75 डिग्री कर पढे देली एवं एठू माने BC रा सम माने मध्यबिंदु निर्णय कली जार ना X देली X 8 सेंटीमीटर चाप नै काटिले मते A मिलला AC जोग कर देली हेगा सरीला पूरा एक नंबर भली देखो प्रथमे BC अंकन कर देली तापरे B भितरे 75 डिग्री अंकन करली एवं BC रा मध्यबिंदु 8 सेंटीमीटर चाप काटे मते A मिलिजो मतलब AC जोग कर देली 7 सेंटीमीटर मिलिला सुनो जदी तमरा आउ को नंबर भी डाउट अछि 5 रो तमे माने मो नंबर के WhatsApp नंबर अछि 9090412691 सेते पठै दबो मु आ करी पठै